Kada čovjek kaže, ljudi su ljubomorni na mene, ljudi me ogovaraju. On time više govori o sebi nego o drugima. To nije snaga, već glas ega koji se hrani tuđim odrazom. U tom trenutku aktiviraju se ponos, samovolja i ego, trojstvo slabosti koje zarobljava čovjeka u igri bez pobjednika. Onaj ko kupi skupi auto ili objavi svoj uspjeh da bi izazvao zavist, ne traži ljubav, već potvrdu. Njegova sreća ne dolazi iz onoga što ima, već iz tuđih reakcija. Ako aplauz izostane, ego se ruši, a praznina ostaje. Auto postaje samo stvar, a on ostaje gladan pažnje. Tako se stvara začarani krug u kojem vrednost čovjeka zavisi od spoljašnjeg sveta, umjesto od unutrašnjeg izvora. Probuđen čovjek ne meri svoju vrednost očima drugih. On zna da izvor svetlosti nije u tuđem mišljenju, već u njegovom srcu. Kada se oslobodi potrebe da ga drugi potvrde, postaje slobodan. Shvata da suština nema konkurenciju i da ogovaranje ili zavist nisu napad na njega, već odraz unutrašnje tame onih koji još spavaju. Prava transformacija nastaje kada čovjek umjesto zavisti bira ljubav. Kada počne da deli radost, znanje i inspiraciju, a ne stvari radi potvrde, on postaje izvor sreće. Njegov život tada postaje poruka. Više mu nisu potrebni lajkovi ni aplauz, jer zna da svetlost koju nosi u sebi sija jače od svake spoljašnje potvrde. Zapamti, ako hraniš svoj ego, živiš u mraku. Ako hraniš svoju svest ljubavlju, živiš u slobodi. Probuđen čovjek ne traži potvrdu. On potvrđuje sebe svakim udahom, svakom misli i svakim delom, jer zna da je večna svetlost u njemu i da je njegovo postojanje jedini dokaz koji mu je potreban.